Goeiemiddag graad 12, ons is terug en ons gaan nou weer kyk na presies dieselfde telbeginsel, maar ons gaan kyk waar daar nou binne in woorde letters is wat identies is. For example, the word substitute. We can clearly see that in the word substitute there's two identical S's. Daar is 2 U's en dan is daar ook 3 T's wat identies is. So as ons dan nou gaan kyk, dan moet ons in ag neem dat hierdie identiese letters is. So as ons vra hoeveel verskillende rangskikkings van letters is moontlik, dan moet ons dit in ag neem. So as ons gaan kyk, hier's 2, 4, 6, 8, 10 verskillende letters. So ons kan sê 10 fakulteit, maar om die identiese letters dan uit die moontlike rangskikkings uit te haal, gaan deel ons dan nou. Hier is ons 2 S'e, 2 S's, 2 fakulteit, 2 I's met nog 'n herhaling fakulteit. And then there's 3 T's, so if we divide with that, that's the total arrangements that can be made with a word that's got the repeating of identical letters. So ek moet onthou om dit te doen as daar herhalings is van identiese letters. So wanneer ek dan nou ook, and you must calculate that, kyk daar is 'n fakulteit op jou sakrekenaar. As ons dit gaan uitwerk, dan kry ons 151,200. Groot klompie. Volgende vraag is, if the letters of the word is being arranged, that an S, that it will start with an S and end with an S, what's the probability of that happening? So hierdie is ons totale aantal moontlikhede. Kom ons gaan kyk nou, as ek 'n 10-letter woord bou, en hy begin met 'n S en hy eindig met 'n S. Met ander woorde, hierdie ouetjie is vas en daai ouetjie is vas. Hoeveel letters bly daar nou oor? Uit die 10 bly daar nou 8 oor en hulle kan daar nou rangskik word, so dit kan 8 fakulteer. Reg so, because there's 8 left. But then I must take into account the identical letters that's left. So daar is daar nog 2 I's, so ek moet dit deel. En daar is ook 3 T's wat identies is. And remember, the question was probability. So ek moet nou gaan deel met die totale aantal, en dis 151,200. Ek het dit ons nou klaar gaan uitwerk daar. The total number of arrangements, en as jy dit dan gaan uitwerk, dan is dit 1 out of 45 chance of that happening. Goed. Partymal in waarskynlikheid is my vraag net so gecompliseerd dat ek dood eenvoudig nie hierdie redenasies kan voer nie. So, in the case where something is really a bit complicated, then it's good to use the not rule. Die NIE reël, soos byvoorbeeld, 6 leerders sit op 6 stoele in die auditorium. Op hoeveel maniere kan die 6 leerders gaan sit? Goed, ons dis maklik. 6 leerders, so dis 6 maal 5 maal 4 maal 3 maal 2 maal 1, that's 6 faculty, en dit gee vir my 'n totaal van 720 arrangements. 720 verskillende maniere hoe jy die kinders kan sit. Nou die volgende vraag is die een wat jy voorsê, is net te moeilik om van voor na agter te redeneer, so we gonna do it backwards. So ons sê, op hoeveel maniere kan die 6 leerders geplaas word as 2 spesifieke leerders weier om langs mekaar te sit? Okay? That's a difficult scenario to figure out. If 2 learners just simply refuse to sit next to each other, what then? Hulle weier om langs mekaar te sit. Then we're going to apply the not rule. So kom ons redeneer die ander kant toe om. As 2 leerders langs mekaar wil sit, okay, that's easy to do. If 2 learners definitely want to sit next to each other, 2 learners, like say for instance, doesn't matter, learner number 1 and learner number 2, they want to sit next to each other,
Dan bly daar 4 ander leerders oor. So dan sit 4 times 3 times 2 times 1. So we've got these two that definitely wants, this is now the opposite scenario. They definitely wants to sit next to each other. And then we've got the total scenario of 1, 2, 3, 4, 5 possibilities. So dan kan ons nou rondskuif. So hier is die teenoorgestelde. Exactly the opposite that we actually want. So ons het hierdie leerders wat definitief langs mekaar wil sit, but the question is, they don't want to sit next to each other. So wanneer ek dan nou na my waarskynlikheid gaan kyk, dan kan ek sê, okay, I'm going to put this scenario on the total scenario. And then, because it's the opposite, omdat dit presies die teenoorgestelde is, gaan ek dit aftrek van 1 af. Want onthou, waarskynlikheid, the question is, okay, in this case, this question was not probability. The question was, it was not probability. The question was simply, give the arrangements, the possible arrangements. Ekskuus, dit was nie waarskynlikheid nie. So die moontlikhede van, dat hulle kan sit soos hulle wil, is 720. So if I take the total possibilities and I minus this opposite, then it will give me the arrangements if they don't want to sit next to each other. So ek gaan sê dit is dan gelyk aan 480 moontlikhede. So ek doen die teenoorgestelde. So ek het gesê die twee wil langs mekaar sit. En die vraag was, hulle weier om langs mekaar te sit. So ek doen die wil langs mekaar sit een, and then I subtract it from the total possible arrangements. Kom ons kyk nou nog so 'n voorbeeld. Gebruik die syfers 1 tot 9. Hoeveel 5-syfers getalle kan gevorm word as die getal ten minste 1 6 moet bevat? Okay, let's draw the scenario. We've got the numbers 1 up to 9. So in total, that's 9 numbers, 1 up to 9. We want to build 5-digit numbers. Okay, 1 up to 9. Want to build 1, 2, 3, 4, 5-digit numbers. En die vraag is, die getal moet ten minste 1 6 bevat. Ten minste 1 6 bevat. Okay, dit is baie moeilik om uit te redeneer. So kom ons doen die teenoorgestelde. Ten minste 1 6. So kom ons gaan kyk na, as ek 5-digit kodes bou, en daar's geen 6de. So dit beteken, dat en dat ons net sien, mag hulle herhaal, syfers mag herhaal word, hulle mag herhaal word. So kom ons gaan kyk na die scenario van 5-syfer kodes van 1 tot 9, the total scenario, if there's no restriction. So ek het van 1 tot 9, so ek kan gaan sê, in the first place, I can have 9, second place 9, third, fourth and fifth. That's that total scenario. Nou gaan kyk ons na, as ek geen 6 mag insit nie. Geen 6, then there's only 8 digits left. Okay. So die vraag wat ek nou vra is, gebruik die hoeveel 5-syfer getalle kan gevorm word as daar ten minste 1 6 moet wees. So wat doen ek? I'm going to take the total and I'm going to minus the possibility of no 6. So dit is 9 tot die mag 5 minus 8 tot die mag 5 en dit gee vir my die moontlikheid van ten minste 1 6 en dit is 26.281. 281 moontlikhede dat daar ten minste 1 6 teenwoordig sal wees. So if we get this difficult scenarios to figure out, then we apply the not rule
doen die teenoorgestelde en trek dit van die groot totaal af. Graad 12 met daai is ons dan ook klaar met ons waarskynlikheid van graad 12 and that's only the counting principle. We'll recently start with Euclidean geometry again en dan is ons klaar met ons jaarse werk. Sien julle later.